Ovo su mi jedne od najdražih rolica. Možete sve pomiješati s njokima onako po domaći ili poslužiti ipak malo dekorativnije. Svakako je ovo odlična ideja za ručak. Oko 800 grama junetine od buta, ...40 grama senfa sve ukupno, dodati pola male žličice, slanina ili panceta, poriluk, može i luk, ali preporučujem poriluk, okus je daleko bolji. Jedan luk, mrkva, korijen peršina, malo korijena celera, malo korabice, opcija ako imate, 3 češnja češnjaka, 50 grama sušenih brusnica ili grožđica, neko kaže cvebe. Odličan začin, a nije skup, koji je dobro imati kod kuće, je provansalska mješavina začinskog bilja, ali budite bez brige, biti će ukusno i bez. Mala žličica. Opcionalno ako imate, malo muškatnog oraščića. Malo lovara. Papriku krupno narezati, jer će se kasnije u pripremi lakše oguliti. 1 decilitar suncokretovog ulja. Spremiti u hladnjak barem nekoliko sati. Najbolje preko noći. Ja sam držao 10 sati u hladnjaku. Odvojiti meso od povrća. Dobro ispeći meso na naglo sa svih strana i zatvoriti mesu pore, sve ukupno oko 10 minuta. Ostaviti da stoji poklopljeno ili pokriveno do upotrebe. ...10 do 15 minuta da pokupi povrće sve sokove pečenja. Pola litre tople vode. Vratiti meso. Dodati još 3 decilitra tople vode. Malo smanjiti temperaturu. Nastaviti kuhati 45 minuta uz nekoliko okretanja mesa. Sada ugasiti vatru. Izvaditi papriku. Oguliti, ide bez problema. A ja ne mogu vjerovati. A ne, super, stvarno super. A šta mi se još može dogoditi? Šta mi se još može dogoditi? Izvaditi čačkalice. Maknuti lovor. Ako nemate štapni mikser, može i gnječilica za pirije krumpir dobro poslužiti. ...20 grama koncentrata rajčice. Odlična opcija ako eventualno imate je žličica chili barbecue sosa. 2 do 3 slatko kisela krastavca. Uključiti i pričekati da se opet zagrije, pa miješati minutu 2. Dodati 2,5 decilitra pive i kratko promiješati.
i odmah preostalih 2,5 decilitra pive. Dobro posoliti, mora biti slano tako da pripazite. Šareni papar. Kuhati još 4-5 minuta i jelo je spremno za posluživanje. Listovi peršina. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za razna jela s pivom, junetinom i sl.